नाजाल्यार कशें पळय तुमी सगळें आयकलां न्ही तें एफआयआर घालपाचें ठरलां न्ही तें कशें कितें 2 कंप्लेनरां भितर घेवपाक कितें जायना जालें तुमच्या मुखार हांव ताका सगळें विचारलें आनी तुमी सुद्दां सगळें आयकलां तेणी कितें सांगलां पळय तें स्पेशली हांवें तुमकां सांगपाक जाय अशें कांय ना पूण तेका ऑलरेडी कॉपी टू तुमी केल्ली आसा हय कॉपी टू सगळें केल्लें आसा न्ही कॉपी टू केल्ली आसा हांव कशी तो रिटर्न दी म्हणटा तशें कशें दिवपाक शकता ऑलरेडी कॉपीचेर नांवां मेन्शन करून तुमी ताका दिलां सायड इन्स्पेक्शन नोटिसीचेर सगळें घातलेलें आसा न्ही. आतां तुमचें एक्शन कितें आसा मुखार आतां आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन डिस्कस करून सांगलां न्ही तेजेर एफआयआर घाल म्हणून ऑब्स्ट्रक्शन हें केलां म्हणटा तेणी म्हणजे सायड इन्स्पेक्शन करपा खातीर म्हणजे जे कंप्लेनंट आसा पळय तांकां तो अलावड करिना ओके म्हणजे आतां तुमी एफआयआर आमी एफआयआर करतले ओके सरपंच आता इन्स्पेक्शन आयिल्ल्यान सर बार्शीकार पुरसांव तांकां लेटर गेले 4 तारखेक आमी इन्स्पेक्शन येता म्हणजे आमी घेतले ना भितर आतां भितर घेवन भितर घेवन अलाउड करून तो म्हणटा कंप्लेनर जे कोण आसा तांकां आपूण भितर घेवचें ना ऑफिसर जावं पुलीस कोणी आसा ते तुमी येया भितर इन्स्पेक्शन करूं त्या शकता खातीर आमी रावल्या न्ही तेणी गेटीकूय लॉक मारलेले आहा तेणी आतां कितें म्हणटा कंप्लेन घेना म्हणटा घेना म्हणटा कंप्लेन नाका तो लेटर हाड म्हणटा व्हिडिओ कंप्लेनर आसतना तुमकां दाखयतलें कोण तेगेलें सगळें स्ट्रक्चर हें तें तेच दाखयता म्हणून आमी स्टॉप जाल्लो हांगसर रावलो आतां ते कितें फुडें एफआयआर कितें करता पळोवया तुजें नांव कितें विठोबा मल्लिकार मोले पंचायत सरपंच